नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइन में भारत और इंडिया दोनों नाम दर्ज हैं और मुझे इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान। G20 इजलास को करार दिया एक अच्छा कदम। मुल्क का नाम बदलना कोई मामूली बात नहीं, इसके लिए आइन को बदलना होगा। मुल्क के आइन के आगाज में ही दोनों नाम भारत और इंडिया दर्ज हैं, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। उमर अब्दुल्ला का बयान। पिछले कई सालों से पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में पनाह लेने वाले मिलिटेंट अपनी जायदादों से हो सकते हैं महरूम। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह का सख्त ऐलान। और दांडीपुरा पार्क तबाही के दहाने पर हुकूमती दावे जमीनी सतह पर सराप। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारे आइन में भारत और इंडिया दोनों नाम दर्ज हैं और मुझे इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। उन्होंने G20 को एक अच्छा फोरम करार दिया और कहा कि ये 20 ममालिक अपनी मुश्किलात सामने रखकर इनका इजाला तलाश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये इजलास बाकी ममालिक में भी होता है और अगले साल इसका इजलास ब्राज़ील में होगा। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये इंतखाबात अक्टूबर में मुनक़िद होंगे। वन इलेक्शन वन नेशन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में देखेंगे कि इसका क्या होता है। It's a normal process. Now last country, Brazil, then it will re-rotate to the 20 countries. It's a good forum where these 20 nations are able to put themselves together. ये 20 नेशन जो हैं अपनी मुश्किलें सामने लाते हैं और अजाला चाहते हैं। ये एक अच्छा फोरम है rather than United Nations where there is so many countries. ये 20 नेशन अब अपने मुश्किलात को सामने लाके उसके लिए करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ें उसमें भारत और इंडिया दोनों चीज़ें लिखी हुई। वज़ीर आज़म का जहाज़ भी अगर आप देखें उसमें इंडिया और भारत दोनों लिखी है। तो क्या बात है, भारत और इंडिया में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता। किसी को फ़र्क दिखता होगा तो वो जाने, मुझे दोनों में नामों में कोई फ़र्क नहीं दिखता। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है अगर आप उसको पढ़े, पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं। उसे पहले ही लिखा हुआ है कि भारत एंड इंडिया टू बोथ द सेम थिंग्स, और क्या चाहिए आप। उधर दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मुल्क का नाम बदलना कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए आइन को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के आइन के आगाज़ में ही दोनों नाम भारत और इंडिया दर्ज हैं, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जुमा को नामा निगारों के सवाल का जवाब देने के दौरान किया। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि अदालत उज़्मा का फ़ैसला असम्बली इंतखाबात के लिए इनेकाद से पहले ही आएगा। अदालत उज़्मा ने जो भी फैसला किया करेगी वो उन्हें मंजूर होगा। We had to wage such a battle for what was our right as a political party. Election guidelines are very clear about the allocation of symbols. Clearly, the administration in Ladakh had a very biased agenda, which is why they went all the way to the Supreme Court to deny us our right. But if you read the verdict, particularly the detailed judgment that came, it has been absolutely scathing about the conduct of the Ladakh administration and the fact that the court saw fit to impose a sum of 1 lakh rupees of costs on the Ladakh administration is in itself an indication of how seriously the court viewed the conduct of the Ladakh government. We are pleased that the order was issued late last night. We have now been allotted our symbol. The fresh date sheet for the elections has been issued. Our candidates will file their nominations between now and the 16th.
and we look forward to receiving the support of the people of Kargil in this election. कुछ नहीं देख रहा हूँ ना G20 का, क्या करना है ना G20, ये बाकी मुल्कों ने भी किया है, इसके बाद और मुल्क भी करेंगे। आए हैं, देखेंगे दिल्ली का एक छोटा सा कोना और वापस चले जाएंगे। कम से कम इस बहाने दिल्ली में जो मैंने पढ़ा कोई 4,200 करोड़ खर्च हुए हैं सिर्फ दिल्ली को G20 के लिए तैयार करने के लिए। चलिए, और कुछ नहीं तो दिल्ली के रहने वालों को इस थोड़े से पैसे का तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने मज़ार क़ायद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 41वीं बरसी नसीम बाग श्रीनगर उनके मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाने और फातिहा ख़्वानी में पार्टी के कारकुनान की क़यादत की। इस मौके पर पार्टी के लीडरान व पार्टी की वुमेंस विंग की सदर ने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने किश्तवाड़ में क्रिकेट मैच के दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि खित्ते चनाब में मिलिटेंसी रही है लेकिन अब नहीं रहेगी। शर पसंद अनासिर खित्ते चनाब के साथ साथ राजौरी में सरहद पार बैठकर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं, जिनको सख्त तरीन जवाब दिया जा रहा है और मिलिटेंटों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। दिलबाग सिंह ने कहा कि मज़कूरा सरगम जंगजुओं पर कोई रहम नहीं किया जाएगा, उनकी जायदाद को मुंसलिक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सैकड़ों मिलिटेंटों जिन्होंने पिछले कई सालों से पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में पनाह ले रखी है, अपनी जायदादों से महरूम हो सकते हैं। जब जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने उन्हें एलानिया मुजरिम करार देने और उनकी जायदादें ज़ब्त करने का अमल शुरू किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने कहा कि कौम के गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने अस्करियत पसंदाना सरगर्मियों में मुलविस होने के बाद पाकिस्तान में पनाह ली है। अब वहाँ से वो दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। इन अस्करियत पसंदों के बारे में डेटा तैयार है। दरअसल पुलिस ने कहा कि डोडा ज़िले में कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है, जहाँ 16 मकामी लोगों को जिन्होंने POK में पनाह ली थी इनको एलानिया मुजरिम करार दिया गया है। कुछ दिन पहले डोडा रेंज में ऐसे गद्दारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई थी, उनकी जायदादें ज़ब्त कर ली गई हैं और उन्हें मफरूर करार दिया गया है। मैं आप सबको खैर मकदम करता हूँ कि आप सब तशरीफ लाए। जानते हैं कितना बड़ा नुकसान फोर्सेस का हुआ था। पुलवामा 2 की प्लानिंग चल रही थी और पुलवामा 2 की प्लानिंग करने वाले जो फिर से गाड़ी, फिर से एक ID, फिर से एक ऐसा चेहरा तलाश कर चुके थे जो वैसी ही ID को फिर से कहीं ना कहीं फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। अमन और उसकी टीम उसी तरह के ऊपर काम करती करती इस एनकाउंटर की साइड पे पहुंची थी और उस खूंखार आतंकी को ख़त्म किया जो इन मंसूबों का हिस्सा था कि पुलवामा 1 के बाद पुलवामा 2 किया जाएगा। हम सब अमन को नमन भी करते हैं और उसको सल्यूट भी करते हैं और मैं आप सब की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूँ अमन की शहादत को। अमन के साथ साथ सैकड़ों ऐसे और साथी जिनका नाम इस मंच से अभी लेना मुमकिन नहीं होगा, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। हम सब उनको भी नमन करते हैं, उन सबको भी सल्यूट पेश करते हैं जिन्होंने आप सबके लिए हमारे फोर्सेस और हमारे मुल्क की शान बान के लिए अपनी जान को निछावर किया। शहीदों की शहादतों की वजह से ही शायद इस तरह का माहौल आज हम किश्तवाड़ में और बाकी जगहों पे देख पा रहे हैं। मुझे फख्र। किश्तवाड़ में चौथे शहीद अमन मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल इख्तितामी मैच में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह मेहमान खुसूसी रहे, जबकि एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू जोन मुकेश सिंह बटौर, डोडा रेंज के DIG डॉक्टर सुनील गुप्ता, ज़िला डोडा के SSP अब्दुल क़य्यूम, ज़िला रामबन के SSP महतो शर्मा शामिल रही। फाइनल मैच में दोनों टीमों के दरमियान रहा मंटो ब्रदर एंड ज़ाफ़रान पोछाल के दरमियान रहा मैच और फाइनल मैच मंटो ब्रदर ने फाइनल मैच जीत लिया और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह के हाथों इनामात तकसीम किए गए। दिलबाग सिंह ने आवाम से कहा कि पुलिस का साथ दें और जराइम को जड़ से ख़त्म करने में उनकी मदद करें। कुपवाड़ा पुलिस ने नौजवान मुलाजिमत के मुतलाशियों की उमंगों का शिकार करने वाली एक जाली भर्ती स्कैम को कामयाबी के साथ ख़त्म कर दिया है। 1 सितंबर सन 2023 को
गुंड जूना ऋषि चौकेबल में रहने वाले मुमताज़ अहमद मीर ने करालपुरा पुलिस स्टेशन में एक बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि उसका बेटा मोहम्मद समी मीर नज़ीर अहमद नामी एक शख्स की तरफ से रचाए गए भर्ती घोटाले का शिकार हो गया है। डोलीपुरा तहरगाम का रहायशी खान शिकायत कुनंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसके बेटे से 5,000 रुपये का घपला किया गया है। MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर मुलाजिमत हासिल करने के झूठे बहाने के तहत 70,000 एक जाली तकर्री ख़त के साथ इस शिकायत का फौरी जवाब देते हुए और मिलिट्री इंटेलिजेंस की मोतबर इंटेलिजेंस की मदद से करालपुरा पुलिस स्टेशन ने FIR नंबर 76/2023 दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू की। इस FIR में कानून के मुतालिक हिस्सों को शामिल किया गया है, जो कि मुकम्मल तफ्तीश के आगाज़ को निशान जद करती है। आदमी ने अपनी रिपोर्ट वहाँ पुलिस स्टेशन को करालपुरा में दर्ज करवाई। उनने ये कहा कि उसके बेटे से किसी ने 70,000 रुपया लेके और एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर उसको इशू किया है और भी पैसे की डिमांड की गई है। जब और भी पैसे की डिमांड की गई तो उसको थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि पहले उनकी नेगोशिएशन किसी एक रकम पे हुई थी, उसके बाद रकम बढ़ती चली गई। इसी बीच वो जब ऑर्डर को एक मायना लिया गया सरसरी तौर पे, तो वो ऑर्डर जो था वो MES जो कि आर्मी के रिलेटेड एक सर्विस है, उसके मतलब बुनियाद पे उसको नौकरी दी गई थी। इस न्यूज़ को जो या रिपोर्ट को आर्मी के जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट है उसके साथ भी शेयर किया है। उनने भी अपनी तफ्तीश करके इसको कोरोबरेट करके दिया। इसके बाद इस में थोड़ा गहराई से जब तफ्तीश की गई तो 4 और लोग जो हैं इस गैंग को चलाने वाले जो हैं वो मुलव्वस इसमें थे, उनको भी पकड़ा गया। एक तहरगाम का है, 2 श्रीनगर से हैं और 2 पुलवामा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। 5 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं और लगभग 25 लाख रुपए की जो इन रकम यहाँ के खासकर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के यूथ से हासिल की थी और इनको फेक अपॉइंटमेंट्स प्रॉमिस की थी और कुछ लेटर्स जो हैं वो अपॉइंटमेंट के वो इशू भी किए गए थे। हमने अभी तक कुछ जो लैपटॉप्स या उसके रिलेटेड जितने भी डिजिटल एविडेंस हैं वो कलेक्ट किए हैं और सभी में ये पाया है अभी तक जो हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हुई है कि ये वाकई में ये लोग एक नौकरी का झांसा देके और फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो हैं वो इशू करते थे। तो गिरफ्तारी हुई है सर इसमें तकरीबन? गिरफ्तारी 5 हुई है और तफ्तीश अभी जारी है। उम्मीद है कि और भी शायद इसमें लोग मतलब शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाली सिख लड़की नौजत कौर ने अंग्रेज़ी ज़बान में 2 किताबें लिखी है। दरअसल नौजत कौर को लिखने के साथ बच्चों से भी काफ़ी लगाव था और जब कश्मीर में कोविड के चलते लॉकडाउन था तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं किताब लिखना शुरू कर दूं और इस दौरान उसने 2 किताबें लिख दी। मीडिया के साथ बात करते हुए नौजत कौर ने कहा कि कोविड के दौरान उसके पास करने को कुछ नहीं था और वो दिन भर घर पर होती थी, तो एक दिन उसको ख्याल आया कि क्यों ना किताब लिखना शुरू की जाए और इस दौरान उसके वालिदैन ने भी उसकी काफ़ी मदद की। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसको उर्दू लिखने का काफ़ी शौक़ है और वो तीसरी किताब उर्दू में लिखने जा रही है। एक बुक लिखी हुई है और एक बुक कंपाइल की हुई है। जो बुक मैंने कंपाइल की हुई है उसका नाम पावर ऑफ वुमेन्स है और जो मैंने लिखी हुई है उसका नाम अनफॉरगेटेबल फीलिंग्स है। डाउन था तब हमारे पास कुछ करने को होता नहीं था। बच्चे मैक्सिमम बच्चे आइडल बैठे होते थे। कुछ ऐसा उस टाइम पे पढ़ाई का भी कोई सिस्टम था नहीं कि उन्हें में रील्स बनाने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं अपने टाइम को अच्छी चीज़ के लिए यूटिलाइज करती हूँ। फिर मैंने स्टार्टिंग में कुछ छोटी-छोटी उर्दू शायरियाँ वो मैंने लिखी, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता फिर जब मुझे पता चला ना कि कैसे होता है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया इंग्लिश में। मुझे उस टाइम पे कुछ इतना पता नहीं होता था कि ठीक लिखा, गलत लिखा। आता ही है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है लिखने का। मैं तो दिन भर भी ऐसे भी अपनी क्लास की भी बुक्स के साथ ही होती हूँ। डिवीज़न ऑफ सोशल साइंस फैकल्टी ऑफ फिशरीज़ ने एक हफ्ते के तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया जिसका उन्वान था डिजिटल दौर में तहकीक का समोच बदलना। समाजी साइंस के डिवीज़न फिशरीज़ की फैकल्टी ने आज रंगील गांदरबल में एक हफ्ते के तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया जिसका उन्वान था डिजिटल दौर में रिसर्च का बदलना। प्रोग्राम के शुरका का ताल्लुक़ रियासत भर के मुख्तलिफ़ शोबों से था। इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर AMU से
افروز اے بٹ ڈین پروفیسر ڈاکٹر عاقل ہیڈ شماریات سے ڈاکٹر حامد نسیم رفیع سے ڈاکٹر بلال احمد اور دیگر نے شرکت کی۔ سماجی سائنس اور تربیتی پروگرام کے منتظمین کے ساتھ ڈویژنوں کے سربراہان، فیکلٹی ممبران، فیکلٹی آف فشریز کے شرکاء، پروفیسر افروز احمد بٹ ڈین فیکلٹی نے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور آف فشریز میں ڈیجیٹل ٹولز اور تکنیکوں کی اہمیت کے بارے میں بصیرت فراہم کی تاکہ معاشرے اور خاص طور پر علمی برادری کی خدمات کی جا سکے۔ انہوں نے اس طرح کے تربیتی پروگرام کے انعقاد میں فیکلٹی آف فشریز کی مدد کرنے پر محترم پروفیسر نذیر احمد گنائی کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر عقیل احمد ہیڈ اسسٹنٹ AMU نے ہماری روزمرہ کی زندگی میں شماریاتی ٹولز اور تکنیک کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سامعین کو بیدار کیا۔ فیکلٹی آف فشریز ڈویژن آف سوشل سائنس سے ہوں، اور جو ہم یہاں پہ 7 ڈیز جو پروننگ ہمارا ہے یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو یہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے ہماری فیکلٹی میں، اس میں ہم بہت سارے ٹولس یوز کر رہے ہیں، اور جو ہمارے یہاں پہ ہیڈ ہے ہمارے ڈاکٹر بلال احمد بٹ سر ہے، تو انہوں نے وہ پروگرام اس لیے انیشیٹ لیا ہے اس پروگرام کے لیے سو دیٹ کہ جو ریسرچرس ہے، جو یہاں پہ ریسرچ اسکالرس ہیں، ان کو ہیلپ ہو جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی جو ہمارا ڈویژن ہو، AEM ہو یہاں پہ یا ہمارا AHM ہو یا کوئی بھی ڈویژن ہو، ایٹ دا اینڈ ان کو ہمیں کیا کس کی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جو ہماری ریسرچ ہے یہاں پہ، جو ہمارے اسٹیٹسٹیکل ٹولس ہیں وہ یوز کرنے پڑتے ہیں۔ جو ہمارا پروگرام یہ والا پروگرام ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں فوج کے زیر اہتمام کپواڑہ خواتین والی بال چیمپئن شپ 23 سیزن کا فائنل آج کپواڑہ کے ہیری گراؤنڈ میں منعقد ہوا۔ یہ چیمپئن شپ کا پہلا ایڈیشن تھا جس کے آغاز 29 اگست 2023 کو ہوا تھا، جس کا مقصد کپواڑہ کی نوجوان لڑکیوں کو والی بال کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ چیمپئن شپ کا آغاز 29 اگست 2023 کو ہوا، جس میں کپواڑہ کے مختلف اسکولوں اور سپورٹس اکیڈمیوں کی 9 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹیموں میں 14 سے 25 سال کی عمر کی لڑکیاں شامل تھی۔ اس موقع پر معروف معززین اور اعلیٰ فوجی افسران نے شرکت کی اور کامیابی حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ فائنل WCC کپواڑہ اور AGS وین کے درمیان کھیلا گیا۔ WCC کپواڑہ نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیمپئن شپ کی ٹرافی اپنے نام کر لی۔ کپواڑہ ایک ہی ٹیم ہے، لیکن اس فائنل کی وجیتا وومنز تبسم اختر، آفرین رشید۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ آج ضلع اننت ناگ کے حلقہ انتخاب بیج بہاڑا کے زیبا آپا انسٹیٹیوٹ میں فزیو تھراپی دن کا اہتمام ہوا، جس کی سربراہی پدم شری ایوارڈ یافتہ جاوید احمد ٹاک نے کی۔ اس موقع پر جسمانی طور پر معذور بچوں اور ان کے والدین کو فزیو تھراپی کے بارے میں خصوصی جانکاری دی گئی، جبکہ اس موقع پر خاص فزیو تھراپسٹ کے ذریعے جسم کے مختلف اعضاء کے درد کو کم کرنے کے لیے فزیو تھراپی پر زور دیا گیا۔ فزیو تھراپسٹ نے اس موقع پر حاضرین کو کہا کہ اگر کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے ہیں، اسے ٹھیک کرنے میں بھی فزیو تھراپی کی مدد لی جا سکتی ہے۔ آرتھرائٹس کے مریضوں کے لیے بھی فزیو تھراپی کی مدد لی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے اندر ابھی اتنی بیداری نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے جن ڈاکٹروں نے اس ڈگری کو حاصل کیا ہے وہ لوگوں کے لیے ایک آس بن کر کھڑے ہیں اور ان مریضوں کے لیے اپنی محنت کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد نے اس موقع پر کہا کہ اگر ہم اس دن کے بارے میں بات کریں یا اس شعبے کی بات کریں تو کشمیر کے اندر ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو لوگوں کی خدمت کرنے میں مصروف ہے، لوگوں کو جدید طرح سے فزیو تھراپی کی مختلف چیزوں سے آراستہ کر رہے ہیں تاکہ ان مریضوں کے درد دور ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی بھی شخص کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو فوراً علاج کروائیں تاکہ وقت پر بیماری کا حل ڈھونڈا جا سکے۔ اس موقع پر زیبا آپا کے سربراہ جاوید احمد ٹاک نے کہا کہ فزیو تھراپی ایک ایسی تھراپی ہے جو مختلف جسمانی تکنیک کے ذریعے درد میں کمی لا کر اعضاء کی حرکت کو آسان بناتی ہے۔ فزیو تھراپی ہڈیوں، جوڑوں، پٹھوں کی تکلیف، سوزش، پٹھوں میں کھنچاؤ، کمزوری، درد، بچوں میں اور خواتین کے مسائل اور بڑھاپے میں لاحق ہونے والی بیماریوں، چوٹ اور آپریشن کے بعد اعضاء کی بحالی کے لیے مقبول ہے، جبکہ نیورو سرجری، پھیپھڑوں، دل کی سرجری اور کئی اعصابی و دماغی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی فزیو تھراپی کی جاتی ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے حلقہ انتخاب کوکرناگ میں قائم دنڈی پورہ پارک کو سن 2011 میں تعمیر کیا گیا تھا۔
اس پارک پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے تھے. حالانکہ پارک کی زینت بڑھانے کے لیے اس کے اندر مختلف اقسام کی لائٹس نصب کرنے کے ساتھ ساتھ فوارے بھی بنائے گئے تھے، جبکہ پارک کی دیکھ ریکھ کا سارا ذمہ کوکرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیا گیا تھا. تاہم کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اب یہ پارک خستہ حالی کا شکار ہے. سیاحوں کا کہنا ہے کہ پارک کی داخلہ فیس 20 روپے ہے، تاہم پارک کے اندر آنے کے بعد 20 پیسے بھی وصول نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں سب کچھ ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پارک میں موجود لمبی لمبی گھاس ہونے کے باعث بیٹھنے کے لیے کہیں کوئی معقول جگہ بھی دستیاب نہیں ہے، جس سے انہوں نے کوکرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف اپنی ناراضگی جتائی ہے. اس سے نہ صرف سیاحتی مقام پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بلکہ محکمہ سیاحت پر بھی کئی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. سیاحوں کا کہنا ہے کہ پارک کے اندر گندگی پڑی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے سیاح یہاں رکنا پسند نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ ایسے مقامات پر جانے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے، لیکن ڈانڈی پورہ پارک میں آنے کے بعد یہاں سکون سے نہیں بیٹھا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ مذکورہ پارک ہاتھی کے دانتوں کے مترادف ہے، یعنی دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ اور. جو یہ واتاورن ہے یہاں پہ ٹکٹ لیا ہے 20 روپے، باقی کچھ فیسلٹی نہیں ہے. ادھر گھاس واس کچھ ہے نہیں، تھمبے ومبے کلر کلے ہوئے نہیں ہے، پانی ہے گندا بہہ رہا ہے پانی. تو گھاس کتنی لمبی ہے گھاس جیسا لگ رہا ہے جنگل میں آ گئے ہیں. تو جی لائٹیں وغیرہ جو ہیں یہاں لائٹیں وغیرہ لگا ہوا ہے، باقی کچھ ہے نہیں چالو، سب خالی دکھانے کے لیے خراب ہے، کچھ چالو ہے نہیں. جو فوارے وغیرہ لگے ہیں وہ سب بند ہے، خالی دکھانے کے لیے. کیا بند ہے؟ سب فوارے ووارے سب بند ہے ادھر، دکھانے کے لیے خالی. ایسا دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ دوسرا کوئی بندہ آئے گا ادھر. کچھ چیز مینٹین نہیں ہے ادھر، بس خالی ٹکٹ لے رہے ہیں، ان کا کام چلا رہے بس. تو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ ادھر صاف صفائی کرنے کی ضرورت ہے. بندہ آئے ایسا بیٹھنے کے لائق کچھ رکھے ادھر، کیا آ کے بیٹھے 2 گھڑی. اب کچھ ہے نہیں ادھر تو کیا بیٹھے گا بندہ آ کے. جب پتہ چلا یہاں پر کہ 20 روپے ٹکٹ ہے، لیکن بیٹھنے کی کچھ سویدھا ادھر ہے نہیں، بس خالی باہر کا سین ہے. اچھا لگتا ہے تھوڑا فوٹو وغیرہ لینے کے لیے، باقی آدمی یہاں سکون سے بیٹھ نہیں سکتا ہے. کچھ یہ دیکھو ٹوٹا بھی ہوا ہے، ادھر یہ بند ہے، اور ادھر سے ہے نا گندگی پڑی ہے ساری. فوارے جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی بند ہے. دکھانے کے لیے تو کیا ہے سر، بس ہم تو یہ اوپر کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، دوسرا تو کچھ ہے نہیں. بھرپائی بس اب ہم ریٹرن باہر ہی نکل رہے ہیں، ادھر ایسا کچھ ہے نہیں سر. جی سر، یہاں پر تھوڑی اگر یہاں کے یہ جو باغ وغیرہ ہے اس کو تھوڑا سدھارنے کی ضرورت ہے جی. اور یہاں پر جو سالانی آتے ہیں وہ اگر یہ تھوڑا اور ٹھیک ہوئے گا تو سالانی اور زیادہ آئیں گے. مقامی لوگوں کے مطابق انہوں نے اس وقت کی حکومت کو مذکورہ پارک کو تعمیر اور اسے سیاحتی نقشے پر لانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا، کیونکہ علاقے کے لوگوں کو اس پارک سے روزگار بھی فراہم ہو رہا تھا. تاہم ڈانڈی پورہ پارک کو کوکرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی عدم دلچسپی کے باعث اب خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی مقامی یا غیر مقامی یا غیر ملکی سیاح ڈانڈی پورہ پارک میں آتے ہیں تو پارک میں دیکھنے لائق ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے سیاح لطف اندوز ہو سکے، جس کے سبب سیاح مذکورہ پارک میں رکنا پسند نہیں کرتے، جس سے سیاحتی مقام پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ محکمے کو جہاں اپنے مفادات نظر آتے ہیں وہ وہیں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مذکورہ پارک سے محکمے کو اب تک کروڑوں روپے حاصل ہوئے ہیں، تاہم جب بھی مذکورہ پارک کو تزئین و آرائش کی بات آتی ہے تو کوکرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی عدم توجہی کا مظاہرہ کرتی ہے، جس سے سیاحوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. معاملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے منصف ٹی وی کے نمائندے دین عمران نے یہ مسئلہ کوکرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رومن احمد شیخ کی نوٹس میں لانا چاہا، تاہم مذکورہ آفیسر اپنے دفتر میں موجود نہیں. JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. آداب.